ॐ श्रमचन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परिविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रावण कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच आषाढ़ शुक्लपक्षे तु यद्देव शयनव्रतं यन्मया श्रुतपूर्वं हि पुराणे बहुविस्तरम् श्रावणे कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् एतत् कथय गोविन्द वासुदेवस्तुते। श्रीकृष्ण उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि व्रत पाप प्रणाशनं नारदाय पुरा राजन् पृच्छते च पितामहः परं यदुक्तवान् भूप तदहं ते वदामि च। नारद उवाच भगवान् शर्तुमिच्छामि तोऽहं कमलासनः श्रावणस्य शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् को देवा को विधिस्तस्य किं पुण्य कथय प्रभो। ब्रह्मोवाचः शृणु नारद ते वच्मि लोकानां हितकाम्य श्रावण एकादशी कृष्णकामिकेति च नामतः तस्य श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत् तस्यां तु पूजयेद्देवं शङ्खचक्रगदाधरम् श्रीधराख्यं हरिं विष्णुं माधवं मधुसूदनं यजते ध्यायते यो वै तस्य पुण्यफलं शृणु न गङ्गायां न काश्यां वै नैमिषे न च पुष्करे तत्फलं समाप्नोति यत्फलं विष्णुपूजनात् केदारे च कुरुक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे न तत्फलमाप्नोति यत्फलं कृष्णपूजनात् ससागरवनोपेतां युददाति वसुन्धरां गोदावरीं गुरौ सिंहे व्यतिपाते च गण्डके न तत्फलमाप्नोति यत्फलं कृष्णपूजनात् कामिका व्रतकारे च ह्यौवौ समफलौ स्मृतः परशुयेमानं यो धेनुं दद्यात् सोपस्करां नरः तत्फलं समाप्नोति कामिका व्रतकारकः श्रावणे श्रीधरं देवं पूजयेद्यो नरोत्तमः तेनैव पूजिता देवा गन्धर्वोरगपन्नगः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कामिका दिवसे हरे पूजनीयो यथाशक्ति मनुष्यै पापभीरुभिः संसाराणौ मग्ना ये पापपङ्कशमकुलः तेषामुद्धरणार्थाय कामिका व्रतमुत्तमम् नाता परतरा काचित् पवित्रा पापहारिणी एवं नारद जानीहि स्वयमाह पुरा हरिः अध्यात्मविदनिरतैर्यथा फलं प्राप्यते नरैः ततो बहुतरं विरुधे कामिका व्रतसेवनात् रात्रौ जागरणं कृत्वा कामिका व्रतकिन्नर न पश्यति यमरौद्रं नैव पश्यति दुर्गतिं न पश्यति कुयोनिं च कामिका व्रतसेवनात् कामिकायां व्रतेनैव कैवल्यं योगिनो गतः ऋषयो मुनयश्चैव कुर्वन्ति कामिका व्रतं सर्वैः सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यनियतात्मभिः तुलसी पर्वै पत्रैर्यो नर पूजयेद्धरिं न वै स लिप्यते पापै पद्मपत्रमिवम्बसा सुवर्णाभारमेकं तु रजतं च चतुर्गुणं दत्त्वा यत्फलमाप्नोति तत्फलं तुलसीदले रत्नमौक्तिकवैडूर्यं पर्वालादिविरर्चितः न तुष्यति तथा विष्णु तुलसी पूजनाद्यथा तुलसी मंजरी विष्णु पूजितो येन केशव आजन्मकृत पापस्य येन सम्मार्जिता लिपि या दृष्ट्वा निखिला घसंग समनिं स्पृष्ट्वा बपु पावनी रोगाणामविवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी पर्त्यासन्न विधायिनी भगवत कृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। दीपं ददाति यो मर्त्यो दिवारात्रौ हरिर्दिने तस्य पुण्यस्य संख्यास्तुं चित्रगुप्तो व्यतिनः
कृष्णाग्रे दीपिको यस्तु ज्वलते एकादशी दिने पितरस्तस्य तृप्यन्ति अमृतेन दिवि स्थितः घीर्तेन दीपं प्रज्वल्ये तिलतैलेन वा पुनः पर्यति सूर्यलोकेऽसौ दीपकोटिशतैर्वृतः अयं तवाग्रे कथिता कामिका महिमा मया अतो नरै प्रकर्तव्य सर्वपातकहारणे वर्महत्यापहरणे भ्रूणहत्या विनाशिनी त्रिदिवस्थानदात्री च महापुण्यफलप्रदा श्रुतं महात्म्यमेतस्य नरैः शरदा समन्वितैः विष्णुलोकमवाप्नोति सर्वपापैः परमुच्यते। जय जय श्री भविष्य उत्तर पुराणे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रावण कृष्ण एकादशी कामिका महात्म्यं संपूर्णम्। उपनयतु मंगलम वा सकल जगन मंगलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निवेक्षण कृष्ण तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्दन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् यं वरमा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः सङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः।